everyone! Naadimi karon sa Daghol Ginsay, mangutana sa mga tawo nga ni og unsay opinion nila sa mga nga sa una nga batan-on ug karon nga mga batan-on. We interviewed 15 older people and we asked them what's their opinion about the question, what is the difference between young people before and young people now? Since they witness it, because for sure nakita nila og unsa mga kabatan-onan sa una, especially in their generation. Ug unsa man ang ilahang nabantayan sa milabay nga panahon, especially karon. Ug unsa ang ilahang masulti niini. Mayong buntag nay, kanang asa usa ka tawo nga nakasaksi bitaw sa panahon sa una ug karon, unsa imuhang kanang opinyon sa kabatan-onan karon ug sa una? Ang kabatan-onan karon kuan hindi pareha sa una. Ang sa una murag formal lang kayo, karon mga kuan ba kiat kayo. Nay, thank you na. Morning tay kanang. Asa sa ka tawo nga nakasaksi bitaw sa panahon sa una ug karon, unsa imong opinion sa kanang mga kabatan-onan sa una ug sa mga kabatan-onan karon? Ako ni kalainan day sa karon main yun karon mga bata mag-amping yun. Labi na kaning mag-uyab-uyab, hindi na pwede sa aron eh. So na, kami hindi kami ka-ikap-ikap ng mga, karon wala na. Main yun mag-amping yun. Bahala na, basta ang inyong pag-eskwela ninyo, inyo sang ang nagpa-eskwela ninyo pong ano ba nga? Tabangan po ninyo may yung ginikanan ba? Doon sa mo pagamo mamusuntin ninyo buhaton po na ang inyong inagaman magatiguang nasad nga inyo po mamuma sila ba? Asa mo na magminyo ka nga? Maginan mo mga 30 na 20 kapin na mo na sig one day digid na magminyo nga bata pa din na pwede. Nang gidad mo sakto ng pangdaron tag 30 na mo na taas bahala yung mga ayo sa taon ni magtiguang tan ang atong anak wala na so yung opinion tay kay ang mga kabatan-onan sa una kay kana bitong dili sila kuan kay sayab-uyab nya karon kay murag kuan na kay wala na bisag unsa na lang baliwa na lang nila ba respeto ta sa atong diri nato isip respeto gid ba dili na mag dali-dalian ang butanga ay maabot naman gihapon salamat tay so good morning sa una sa karon kay sa unang panahon ang katiguangan ug kabataan disiplina jud sa mga sa mga maguwang karon sa mga kabataan karon bisag unsaon dili jud makuan sa mga inahan dili mo patuo nasa uban niya magpatuo sad sila pero ambot sad sa ato asang kalibutan diri paligid wa sa takahibaw. Salamat. May buntag te kanang asa usa ka tawo nga nakasaksi bitaw sa panahon sa una ug karon kanang unsay imong kanang opinion sa kabatan-onan sa una ug sa mga kabatan-onan karon? Sa ako edad ron nga di pa sad kayo guwang di pa sad kayo bata lahi ra gyud kayo kay sa among panahon sa una sugot ra mig baon kay kaya ra man namo duol ra man namo eskwelahan nya kaning uning murag sayon na bitaw sa mo ang magsige ra mig duwa di para sa karon ba nga bisan og kaning duol ra kay eskwelahan dili mahimo ang mga bata nga way baon nya nagsalig sad ang uban sa ang karon nagsalig ra sad sa kaning mga magsige na lang cellphone wala na hapit exercise ang mga bata di na paras na ako manghod o tambok kayo ako tambok bisan og kaning sakto na mis edad naghapon milawas awa karon ang uban ikaw gamay kay kastanan kay ba mo kung ano anya ang sabawan sunod Samara tate? Kanang asa tawo nga kanang nakasaksi sad bitaw sa una nga panahon about sa mga kabatan-onan. Unsay imong opinion sa kabatan-onan karon ug sa kabatan-onan sa una? Nakalahi sa kabatan-onan sa una ug karon kay mga batan-on karon gahi na kay ulaw nya may to sa una
mag-urong ras balay, mapanton ra sa mga apuhan, ginikanan. Karon di na jud gahi na gid kay silag ulo ron. Maura. Salamat te. Sa kabatanunan karon ate unsay mong masulti sa sauna og karon nga mga kabatanunan? Lahi ra kay ang karon og sa una day. Sa una sa among panahon di nami kinahanglan nga sugoon karon. Dako na jud kay kuan sige na lag cellphone. Oh. Sa paman oy. Basta lahi Hindi ra na lang jud. cellphone, hindi na masugo. Napit mo tubo. Gite, salamat. An karon te sa kabatanunan karon og katong sauna. Unsay mong masulti ato? Ang sa katong sa una tay kay sa una kay di man kay to mga ligoy pa man nag-eskwela sa una. Ang karon kay ang bagong rong tubo kay mga kuan na kaayo. Mga ingon ta lang ba mga arte na kaayo. Di pare sa mo sa una nga ini ato na mo sa eskwelahan mahadlok gay mi sa maestra dili gay mi ka kuan gani dili mi ka so gani or mali bisag pag maliit na lang gani mahadlok mi magusian mapanish man sa pana din ha. Daghang salamat eh. Sauna og karon nay. Unsay mong masulti? Ang kalainan sa batanon kaniadto ug sa karon ang kaniadto dako kayog respeto sa ilang ginikanan nga dili magtuman og unsay ilang gusto. Ang karon kay og did-an sa ilahang mga ginikanan magtuman na gyud sila sa ilang gusto. Okay, Salamat nay. Karon tay. Ay dako kay kalahian. Dako kay kalahian. Na, tanawara. Tanawa inyong bayhon og kaniadto. Ha. Di ba layo ra kayo no? Dako kalahian. Sige, unsa pay pangutana? Maura to tay. Uy, maora to, ikagamoy. Adili gani. Kung lang unsa yung may kasulti kapuno tay ba? Ha. Ay dako gyud kalahian. Kaniadto mga eskwela mi ang among baon wagi kwarta og na may kwarta 10 tabos, 5 tabos. Pero karon ang imong giingon 50. Dagkuan yung baon no. Ay hinoon high tech naman kay ron kay na di cellphone na. Oh. Kaniadto ang among bitbiton, ang among bag kanang plastic bag. Adi pag yun kadto pag yung bag nga katong buli. Nya dako kay kalahian. Unya ang bugas kaniadto tag kuan pa. Tag 600 centavos ang kuan. Kilo. Ay gantang pa gyud, gantang pa. Oh. Gantang. Oh, gantang karon duha na ka kilo ang usa ka gantang. Karon pila di dako kay kalahian, pila na ang usa ka kilo? 58. Oh, unya sa una ang kanang usa ka gantang duha man na ka kilo. Pila unya unsa may gibati ninyo nga ang kalahian kaniadto og karon be. Kaniadto mangiskwela mi ang among baon og naay kwarta 10 tabos, 25 tabos. Dayon magputos mi kanang kanon ang sudan among bahugan og una sa ginamos, poston og dahon sa saging. Kamo karon makahimo mo dili. Dako kay kalahian. Salamat tay. Unan karon og sauna te. Lain ang sa una kay higpit kay sa mga ginikanan niya karon pinasagdan namang gud sa ginikanan. Sige, thank you te. Ayan sa mga kabatanunan sa una og karon tay. Dako kayog kalainan. Ngano? Naay batasan sa mga batanon karon nga magbuot-buot lag lahat di na manganghid og ginikanan. Lahihad, dili tanan. Pero ang napanidan lang sa unang panahon ang mga batanon sa unang panahon mahadlok yun ang ginikanan. Kung sa isultis ginikanan kinahanglan gid ilagyong murag itanong gyud silang unahon na madayon o pananglitan iunahan ay mga lakaw pananglitan imbitahan sa mga kuan bisan pagtuo siya sa eskwelahan mupauli gina siya para mananghid sa ginikanan karon
Kinaman lang, mingon nga, ato ta, bista ta rito. O sige, ato ta. O, ana dayon. Mora. Salamat tay. Nga nakasaksi bitaw sa panahon sa nagkaron, unsa ang kalahian sa kabatan-unan karon ug sa kabatan-unan sa una? Kalainan murag unsay kasulti day akong tan parehas mangyapon. Pero nalay ang kuan lang nga lahi og kuan ang mga batanon karon ikumpara gid sa una. Wa man murag mangyapon kay ang mga lihok ba si Suroy mga ana wa man murag man kuan man. Umayong kang kalisod mas lisod karon kay kaniadto panahon namo. Pero kanang kalihukan mo kuan mga tao og unsay ilas ang kuan lisod paghukom ba. Parara sila pero lang kay kalainan tungod sa kuan karong panahon na. para tan-unan sa una ug karon te. Para nimo. Lahi ra gid ang karon. Kaniadto. Ay mga batan-on ron kuan manggod di man pareha sa una. Mga kuan kanang kaniadto, mga daga kaniadto dili mahadlok man nga mo kuan sa mga kanang nan disko bitaw karon di naman lahi naman jud sa kaniadto. Karon ug sa una te, para nimo. Ako, makaingon jud ko nga dako jud kalainan kay ngano. Ang mga bata karon nga bagong tubo, dili masugo, mga tapulan. Oh. Mga tapulan klaro jud kayo, di jud masugo unahon pang silpon kaysa kaon. Ikaduha dili na nimo mapugnan og mulakaw. Sa una dete. Uy, sa una, usa ka istorya sa inahan og mayong mulakaw. Asa man ka? Ato sa nang pag-orong. Oh, muna ana, urong ra jud na. Og sugoon, usa ka sugot dayon. Hadlok magbunal. Oh, karon ang inahan na may mahadlok mo bunal. Kay mulabaw naman ang mga bata karon, mulabaw na kuan ginikanan. Oh, ana. Para te. Mora, ay daghan pa unta pero sige na lang. Salamat te. Sa kanang unsay kalahian sa kabatan-unan karon ug sa kabatan-unan sa una? Sa una murag kanang ang kalahian murag sa gadgets gid siguro day. Kay daghan na kayrong sa una magduwa-duwa pa. Karon wala na nanas kuan, computeran. Lahi ra jud ba? Sakto ba? Oh, sakto te. Sumara to te. Sige. Salamat te. Sa kataw nga nakasaksi bitaw sa panahon sa una ug sa karon, unsay kalahian sa kabatan-unan sa una ug sa kabatan-unan karon? Sa to. Unsay kalahian sa kabatan-unan sa una ug kabatan-unan karon? Lahi gid ang kabatan-unan karon. Lahi ang mga mga batan-on karon lahi. Kaysa kaniadto. Sa panahon. Unsa may kalahian nila te? Lahi lang mga batan-on karon di sama sa mga kuan sa una nga mga katigwangan nga kuan kanang silang mga tinahuron. Lahi lang gid mo batan karon. Pilion na. Para te, salamat te. Based sa ilahang tubag sa among pangutana, dako na jud ako no kayag kausaban or kalahian ang panahon karon kaysa sa una. Matod nila, mas okay ilahang panahon kay mas simple okay baw sila sa butang nga angay nilang buhaton og dili. Napod nga to sa ilang mga tubag, usapod ang teknolohiya o nganon nilahi na ang mga kabatanunan karon. Kay mas gitagaan pa nila og dako nga atensyon kaysa sa mga butang nga dapat fokusan. Ug sa una ang bag na piso 5 igo na. Karon nga panahon dili na mosugot nga magbaw ng anang kantidara kay tungod gamayan na lang kaayo. Ug wala na kaayo mapalit sa anang kantidara. Wala pod nakalusot sa ilahang mga tubag ang about sa panuluban o formal. Kay og sa una simple ra kaayo ang mga babae og halos giputos kaayo sa sila sa sanina. Karon halos kuwang na sa mga tela ang mga panulubon. O kung sa una alas 6 pa lang nakauli na sila sa ilahang balay. Daghan kayog masulti ang mga katiguangan kung mas idaran matud sa kabatan-unan karon kay nakasaksihan nila ang sa una. Ug nganong man nga naabot sa ing-ani ang tanan, nganong lahi naman jud ang panahon karon kaysa sa una.
Kasagaran sa mga tubag ug opinion sa among gipang interview kay pare-pareha jud og tumong. Mga rason nganong lahi na jud ang panahon kay tungod lahi naman pud ang dagan sa panahon. Daghanon na usab mang makaingon sila nga dili na jud pareha sa una. Sugdan nato ba ang kada adlaw sa eskwelahan? Sa unang panahon, sa kantidad na piso ug 5, daghan na kayo kaog mapalit niya na. Pero sa karon nga panahon, dili na kayo ingon nga nakadaghan ang mga palit. Tungod sa mga palitonon nga nitaas ang presyo. Ug mao kini ang rason ug nganong dili na pareha ang kantidad nga baon sa unang panahon ug sa karon nga panahon sa mga kabatan-unan. Pero depende gyapon na sa tawo ug giunsa niya paggasto ang kwarta. Ikaduha ang paggamit og teknolohiya. Kay bawo kitang tanan nga dako kayo nataba ang teknolohiya sa atong kinabuhi karon. Tungod niini mas mapadali ang usa ka butang karon kaysa sa una. Especially sa mga kabatan-unan nga ga-eskwela pa, importante kayo ni nila. Kay tungod halos diri na makita ang tanan related sa discussion nila. Pero naalang jud amo palabi og gamit niini ug maong kalimtan ang ubang butang nga angay pud pukusanan. Nakadepende ra jud gihapon sa usa ka tawo ang paggamit sa teknolohiya. Sa panahon karon, halos tibuok na teknolohiya na lang ang mas gipokusan. Mong daghan jud ang mayawyawan sa inahan ug amahan kay tungod dili nila mabuhat ang ilang buhaton sa balay kay tungod sa grabe nga paggamit niini. Sunod ang word nga respeto, daghan na jud kaayo og batan-on nga wala na kaila ani kay mismo kaugalingon ginikanan mo sukol ug motubag na. Kay sa kasagaran sa ginikanan karon kay ginabuhat ang gentle parenting. Usa kini nga pamaagi sa pagdisiplina nga walay pisikal nga buhaton niini. Walay sayop kung buhaton kini, pero naa lang jud mga anak nga magsalig ug mas mugara kay tungod ug masayop sila, igo ra man sila so istorya. Disiplinahon nila naman ang pamaagi sa pagdisiplina sa una, ang buhaton. Daghan man og nausab sa panahon karon, especially sa mga kabatan-unan, pero angay lang jud natong dawaton nga naa jud mausab. Swerte na lang tong mga tao nga naka-experience sa panahon sa una. Dili man necessary nga kalimutan o paligtan ang mga nahitabo sa una, angay lang nga dawaton kung unsa man ang mga kausaban.